Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Dragi naši, dobrodošli i u današnji tradicionalni Binin sahan. Kao što vidite, jesen se uveliko nastanila u naše čaršije, a ponajviše u naše šume i bašče. Jesen ima svoju neopisivu ljepotu, pa smo mi u Binjinom sahanu riješili da od danas počnemo uživati u ljepotama jeseni. Počet ćemo sa jednim veoma starim, ukusnim kolačem sa jabukama. Ako ostanete sa nama, vidjet ćete kako se ovaj kolač priprema. U mojoj svesci je zapisan još davnih 70-ih. I to je tada za mene bio jedan od mojih najdražih kolača sa jabukama. Kada sam ga prvi put napravila i kada je on bio spreman za posluženje, bila sam jako mlada i gledajući ga onako serviranog na tanjiru, bila sam veoma ponosna. On se vrlo jednostavno priprema. Kao što rekoh, mogu ga možda pripremiti i vaše kćeri tu od 11. do 12. godine pa nadalje. Učimo našu djecu, neka na vrijeme počnu da pripremaju neka jela, jer to će im zaista kasnije mnogo značiti. A ja ću vam, kao što ste to i navikli, odmah na početku reći šta će vam to sve biti potrebno za pripremu ovog slatkog jela. Ovdje sa moje desne strane je već pripremljen jedan pleh. On je dužine 40 cm. To su oni plehovi koje, što sam skoro rekla, gotovo sve domaćice imaju. Vrlo sam ga tanko pouljila i isto tako pobrašnila. Za pripremu biskvita, odnosno one ravanije, koja će činiti boden ili pod ovog kolača, bit će nam potrebno 5 jaja, 150 grama sitnoga šećera. Ovdje u ovoj kašičici sam ja, mada u receptu ne stoji, a ja vanilin šećer rado dodajem jer on nekako prevagne nad onim mirisom žumanca. Jedna supena kašika, znači vanilinog šećera. U ovoj stijeli su 120 ml slatkog mlijeka, 120 ml suncokretovog ulja. U ovoj stijeli imam pripremljeno 200 grama brašna i 1 čajna kašičica praška za pecivo. Prašak za pecivo obavezno prosijte, razbijte sve grudvice, a nakon toga vidjet ćete kako ćemo i brašno dodati. Sa moje lijeve strane su spremne jabuke. Znači, treba će vam jedan fil, tako da to nazovem, od jabuka. Uzela sam tačno 1 litar soka od jabuka. U šerpu sam sipala 800 ml soka, a u ovom bokalu sam odvojila 200 ml. U taj sok od jabuka sam potom narezala tačno 1 kilogram kiselih jabuka. To je boskop, u mom rodnom kraju je to kožara. Oljuštite jabuku i ja sam je, znači dok sam je ljuštila, odmah sam je stavljala u taj sok gdje sam nacijedila i pola limuna. Kasnije ćemo ove jabuke kratko, nekih 10, eventualno 15 minuta prokuhati. Biće to jedan gušći kompot. U taj kompot ćemo dodati 100 grama sitnog šećera i dodat ćemo 2 vrećice pudinga. Puding ćemo razbiti sa ovim sokom od jabuka. Kada se naš biskvit, odnosno revanija, prohlade, mi ćemo ovaj gusti nadjev odmah sipati preko tog biskvita. Bolje je da ga sipamo dok je topao, da bi sva ona para i ona vlažnost ušli u biskvit. A kada se to fino sve prohladi, mi ćemo na kraju našem kolaču odozgo staviti jednu bijelu krunu. U mom starom receptu stoje 2 kesice šlaga, šlag pjene ili šlag kreme, a ja ću danas koristiti slatku pavlaku. Na kraju tu bijelu krunu možete odozgo ukrasiti
po vašem meraku, a ja to najčešće činim mljevenim orasima. Pa ostanite sa nama, ja neću dan gubiti, odmah ću početi sa radom. Vi ste već i navikli da ja uvijek razdvajam žumanca i bjelanca, pa ću to i danas tako učiniti. Bismillah. Ovo kad se žumanac i bjelanac teže odvajaju, to je znak da su jaja taze. A sada ćemo nastaviti sa radom tako što ćemo u ovoj zdjeli mutiti bjelanca, dodat ćemo prstohvat soli, a potom postepeno dodavati sitni šećer. Kada ova smjesa dobro zapjeni i postane čvrsta, onda ćemo dodati jedno po jedno žumance. Kada se i ta smjesa lijepo ujednači, onda ću dodati slatko mlijeko i suncokretovo ulje. Kao što malo prije rekoh, kad ova smjesa postane dovoljno čvrsta, možete dodati jedno po jedno žumance i nastaviti sa mućenjem. Sada ću mikser ostaviti sa strane, pa polako prosijati brašno i lijepo ga sa ručnom mutilicom umutiti, sjediniti ga sa ovom smjesom. Brašno obavezno dodajte postepeno, a za sijanje to smo već govorili koliko je to bitno. A ja ću ovih 200 grama dodati iz 3 puta. I sad ovako ujednačenu smjesu sipamo u tepsiju.
Moj Mitko je već bio vrijedan i dok sam ja pripremala biskvit, on je već uključio pećnicu na 180 stepeni. Ja ću peći tačno 25 minuta, a vi pogledajte s vremena na vrijeme, već oko 20 minute možete jednom drvenom čačkalicom ili tanjim nožićem napraviti probu. Ako ništa ne ostane na čačkalici ili na nožu, onda je biskvit pečen. U ove jabuke ću dodati pripremljen sitni šećer i 2 vrećice vanilinog šećera. Sve ću to izmiješati i staviti na kuhanje. Kuhat ću nekih najviše 12, eventualno 15 minuta, a potom dodati ovaj puding. Biskvit je pečen, ja ću ga ostaviti samo neke 2-3 minute da kratko predahne, a potom ću odozgo sipati one kuhane jabuke. Sada ćemo sve ostaviti da se ohladi najmanje neka 2 sata na nekom hladnom mjestu. A nakon toga ćemo sve prekriti tom lijepom bijelom krunom. A rekla sam, to mogu biti 2 umućena šlaga ili to može biti slatka pavlaka. Ja sam pripremila 600 ml slatke pavlake ili vrhnje, kako god hoćete, i nadam se da će to biti dovoljno. I dragi naši, to bi bilo sve za danas. Ovo je bio moj kolač sa jabukama, kolač mog djetinjstva ili možda bolje rečeno kolač moje mladosti. Napravite i vi po ovom receptu i pišite mi u komentarima kako vam se ovo slatko jelo dopalo. Mada pretpostavljam da mnogi od vas znaju za ovaj kolač iz razloga što kada sam došla u Njemačku, jedna moja koleginica me pitala kada je saznala odakle dolazim,
pitala me, Bino, da li znaš za jugoslovenski kolač sa jabukama? Ja nisam znala o čemu se radi, a kada mi je ona objasnila način pripreme, odmah sam joj rekla da je to kolač mog djetinjstva, odnosno, kao što rekoh, kolač moje mladosti. Pa, dragi naši, toliko za danas iz našeg slatkog, tradicionalnog, a jesenjeg Binjinog sahana. Mi vas kao i uvijek najtoplije pozdravljamo i isto tako vas selamimo. Mi vam želimo svako dobro. Ostajte nam zdravo i vidimo se oko Bog da opet u našem sljedećem prilogu. A do tada prijatno.